हाय सांग मैंने जय जगन्नाथ मु आपण मानकर स्माइल पर्सन मो नुआ यूट्यूब चैनल आज गोटे नुआ ब्लॉग को आपन स्वागत जनाऊँगी। आशा कर समस्त भल थे मु भी भल अच्छी। नाक फुल देखो आम कंपानी वाला फुल देखें कहले ड्यूटी कर नाक फुल पिंधि पारे कान फुल पिंधि पारे किसी भी पिंधि पारे किसी टेंशन ना बेसी जिन पिंधे कहे ये कोटिपत्ता भी सुना रूपा हीरा सब पिंधि तो से सब खोल बेकर भी गोटे हार पकई खोल कानर भी पिंथिनी खोल नाकर भी पिंथिनी खोल तो आपण मैंने जो मैंने बाहर रोच कंपानी कम कर आपण मान सहित एमती हो कि तो हूँ मतलब निहत कमेंट मध्यम जन कहीं होना जेहेतु नुआ पीस चलती तो से पीस पीस री पलि जाए छुआ खाईदे कि छुआर हाथ भात कटिज जो चूड़ी फुड़ी भंगा चली जाए तो से आम सब मना कर पिंधिकी आईबनी तो आम भी पिंधिकी जीवानी कथा मानिकी तो आपण मैंने समस्त ओडिशा रे कौन करूँ आ गए कथा जान आज बार नुआ मोबाइल आई तो मुझे जीवी नुआ मोबाइलटा आने ना ना जीवी ना जाकि नहीं आसी सारी तो मुझे नुआ मोबाइलटा नहीं आसी सारी वीडियो भी बनई देती आपण अपेक्षा रही केवल आपण मैंने देखिए तो मु फाइनाली वीडियो बन देती आ गए दुखर कथा कौन जान मो दीदी देह भल ना ता पेट कौन हो ज्वर हो खाऊनी सकाल पर काली जाकि भजा भाजी आनी बैगण भेंडी टमाट सब भाजिक आनी खावाई कि पेट कौन हो से खाइलानी खाईनी दिन मान खाईनी से खाईनी आमको भी भल लगे सका खाईनी ये 3टा बाजला खाई आईनी आ हजबैंड आसपाई से तार पलि गला मु मोर एकला ये बस भिडियो बनाऊँगी आपण मानू केमती लगे मो भिडियो निहाती मत कमेंट मध्यम जनइबे नुआ मोबाइल आनी भिडियो रे बहुत सस्पेंस अच्छी लास्ट को आपको जना पड़ो नुआ मोबाइल आनी केते टंकार मोबाइल कौन निहाती कमेंट मध्यम जनइबे आ मोबाइलटा भल होती कि नहीं सीटा भी जनइबे ना कौन कहते तो चलतु आज वीडियो को कंटिन्यू करवा चलो ना कौन वीडियो को चलतु आगू कंटिन्यू करिया वीडियो को कंटिन्यू करिया नहीं मो ब्लॉग को कंटिन्यू करिया तो मो ब्लॉग आज आपण मानको केमिति लागुची आ मो घरे सब सस्पेंस हो जीवेनी सैलरी पाई कि तू एया कलु मोबाइल किनिलु घर को पैसा न देई तू मोबाइल किनिसु समस्त कहिए ऑलरेडी व्हाट्सएप रे स्टेटस देई सरची समस्त कहते नुआ मोबाइल आंच कंग्राचुलेसन कंग्राचुलेसन किए कह केते पैला आम झील लिखी पैसा कौट आनलु मोबाइल किनलु घर को पैसा न देकी मोबाइल किणुचु मोबाइल तर कौन दरकार मो माँ जाइए बिलू को कहला माँ जाइए बिलू को माँ आसू माँ को कही मोबाइल तर कौन दरकार गोटे मोबाइल चलाऊँ पुणी कौन दरकार मोबाइल एमती सब मत फोन कर गाल दे सारा आउ तो चलतु आज ब्लॉग स्टार्ट करवा मोबाइल केमती होती कौन होती कौटू जाकि आनिली तो ब्लॉग रे सब जानीपर केते पैसा नेला ना कौन कर चलो हाँ चुटकी तो सब चली जाइए बहुत सिल्की चुटी मार तो वीडियो को चलते कंटिन्यू करिए केथर कहली केथर कहली और तो आगुरी मो वीडियो मो यूट्यूब चैनल को टिके लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे चलो सांग मैंने चलनी मोर आज गोटे नुआ मोबाइल आसी पार्सल ऑनलाइन ऑर्डर होता कईटा ऑर्डर होता फ्लिपकार्ट मोबाइल ऑर्डर होता कि मुझे ऑर्डर करनी ना से मुझे जाननी तो आम आसीचु एटीएम कार्ड नहीं आस देखूँ कैश ऑन डिलीवरी अच्छी कैश ऑन डिलीवरी करिया ऑनलाइन वाला को मोबाइल नहीं जा उठे ता पूर्व कानर गोटे फुल मारदे लोक जानिए केमी तो आई मोबाइल नहीं बाहर बाहर मोबाइल आने बर्तमान चल ये बुढ़ी दब मोबाइल यही दब जब ये कह वीडियो करनी हाँ गाड़ी देला मत मुझे स्मार्ट वाच जो नहीं आई ना से मत गाली देला कला कहीं वीडियो करछु फाइनली पार्सल वाला कतरा पहुँच जाए पार्सल रिपनिंग हम देखो सांग मैंने केते भीड़ फुल पड़ेला गाड़ी पूरा फुल पड़ेला
आज पूरा स्ट्राइक एठी एटा हम जय मिल गाड़ी बाहरला आम डायरेक्ट पूरा बैंक कौन पैसा घर पैसा गृह आ जय मिल सामने जो आम पैसा पैसा अच्छी ना कागज अच्छी हेल्ले चल पैसा उठेबा डायरेक्ट संडे आम गाड़ी सब कमी रही यस 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 गूगल पे चला खाली खड़ 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 है कि पैसा भारी बहुत ओरिजिनल पैसा देना कंपनी वाला मत ओरिजिनल पैसा दौन ना सैलरी पैसा देखिए कि है आई जे एति पैसा मोबाइल हो ना हो सांग मैंने मोबाइल जली बोल आणु ने एति पैसार फाइनाल आम मोबाइल आसब देखिया देखा मोबाइल से पैसार आमर केते बड़ गोटे मोबाइल हो चलनु आम मोबाइल आने आसो सांग मैंने एत खुशी तो पार्सल वाला कतर पार्सल आसिक पहुँची नहीं कि मुझे आसिक पहुँच सारे मोबाइलटा टे देखापी ओपन करने केत आइब मोबाइल काली आसी आज संडे पूरा फुल पार्सल हो फाइनाली आम मोबाइल रिओपनिंग हो देखो चार्जर पे कोड अच्छी है चार्जर ट्राई कर चार्जर ठीक है मोबाइल ओपनिंग हो रियलमी सब मोबाइल येलो कलर कवर रियलमी जिते मोबाइल आने येलो कलर कवर आसो रीमा रीमा जना से साणे का कहूँ तुम इमेज देखो क्लास ऑलवेज ऑन मुझे भी ऑनलाइन मोबाइल ऑर्डर करनी फर्स्ट टाइम सब ये किना ना मोर दुकान ना मोर इंस्टॉलमेंट रो सबको जाते लगे कितना सुंदर लगी था कोई क्या करियो ना हाथ में चल रहा ना टेक टेक वाला मोबाइल रख दो यार दुकान नहीं है अच्छा ओके व्हाइट कलर हां तो कोई में किरावा यार कौन इमिति केते वर्ष आज व्हाइट कलर हां ये मोबाइल कौन इमिति केमिति वीडियो का नेक्स्ट प्रॉब्लम ना समथिंग डिफेक्ट कमिंग ना प्रॉब्लम ना ओके फुल यू डाउट ओके ना वीडियो ओके हां ಎಲ್ಲ ದಿನ ಓನ್ಲಿ ಯು ओके कैंसिल करा ओटीपी को मोबाइल रख देलु अच्छा मोबाइल कोन तोळे सिमिति केमिति पानी भलिया से बा से व्हाइट कलर रो सेइथि में आ अछि ए व्हाइट कलर ता कवर एंती मिली तमर पुराना मुना देखा पछ गोटे भाग ता डिजाइन सेंति में ता डिजाइन होय ना होसे हमें फाइनली मोबाइल आसी वाला ते कोळा आसुची कोळा आसु हो एबे नुआ ब्लॉगिंग स्टार्ट हबो न्यू मोबाइल एबे ब्लॉगिंग स्टार्ट हबलो खाली नुआ मोबाइल रो कचाटे ना मार देवी एटा हल्का कोन लागत सेटा 80 वाट 80 वाट रख से एटा मोबाइल पुराना देखाउ भाग से दिखाना तर स्टाइल से अबे अरे फिर कौन से बस या से तो स्टाइल से या देखिलु पुना देखा जाउसी कोठ ता पानी देखले आ ता स्टाइल है यार डिस्प्ले पत्थर चल जाई छी हाँ वाओ कैप्चर कौन से जपल फाइनली ओपन रियलमी ये भी कर्व डिस्प्ले ना केजन ब्रांड रियलमी ब्रांड बढ़ाई दो बेला जो ऑरेंज कलर दे देछि आ फिंगरप्रिंट कोठी थी बजे आगर आगर थिबो हेलो ओडिसा नेक्स्ट मारे तक तो हमें कोई इंडिया लोग ना पाकिस्तान लोग ना इंडिया इंडिया वाले हम लोग कहाँ हैं इंडिया
हम हिंदू पा हिंदू हिंदू फास्ट देखिलुनी कौन ऑप्शन देखନ୍ତୁ सिलेक्ट योर रिलीजन फास्ट देखुन हमरा पळिथिबो एते कोन जेडु खोजु बोल एटा फास्ट अछि हां खोजु से छाडू कौन ये मो किसी जान नहीं मो किसी टिप्पणी या पर नेटवर्क फोटो सेटिंग करे पई कहलानी नेटवर्क सिम नहीं नेटवर्क सेटिंग कोड आसीबो सिम पकेला पर खोलिया रख चार्जर पई चार्जर टे अछि एठी कोठी चेक कर दवा मो ओरिजिनल चार्ज रा जा नहीं गेले ट्रेन लाइला तो मोर संग लाइला नहीं आ या पर ना मोर जदी प्रोटेक्ट तोर केते वाटर थिला सेटा मोर 80 वाटर थिला हटा भी 80 वाटर थिला आ बे जडा कोन 3000 टका दे किनी हटा भी 80 वाटर थिला फाइनली न्यू मोबाइल का एठी कोठी रखे नाही बे मैंने दिन से छोड़ के ओपन हम दिन से जेटी थई एबे केते ही अछि मो ना पीएफ एक्टिव करे कहिथली गोटे थरा ओटीपी गला 8:30 मु आ कलिनी घर को जाई करिवि होची लॉगिन हां रेडी होची केते चार्ज अछि यार 46% नहीं जाई जंदे हां ये बहुत बड़ एटी केते सेकंड रो चार्ज न होले देखो ये टेम्पर ग्लास पक्के ही दीजिबे भाग केम जानू छु तू ना पक्के ना वो पक्के ही जी केम जानू बना पियो ओ जरीटा पड़ी जरीटा हां हां जरीटा पड़ी पक्के पे पड़िबो आज यदि देखिया जे नले के जाऊ जरीटा पड़ी मोन टेम्पर ग्लास पड़ी केते परसेंट ला चार्ज 48 थाउ से हम दक्का नहीं ताको लगे इधर डालो ना डालो फाइनली न्यू मोबाइल आसी वाला मोर मजी एते खुशी कोई भी पारी ताको भी खोल चेक कर न कहबाटा भलो एते खुशी न कही ने मोबाइल कितना क्या ना रियल कितना 25,000 ऑनलाइन मंगा 80 वाट 6000 बैटरी में भलो अछि तो मोबाइल में चार्जिंग मोबाइल लाने तो नया मोबाइल वीडियो करने के लिए ना अब क्या करेंगे वही जिंदगी बस वीडियो बना लाइक एंजॉय कर मेरा भी एक करने का है इसमें होता ही नहीं बोलते दोनों का वीडियो बनाओ लाइफ को एंजॉय करो भला अच्छे ना कवर देखता कवर आके पके के नहीं गिंदी ये तो पछे को एमती सब आसी दुकान मान के ये दुकान रे किए खोजियो ये गंधी हो जाए ना पोच तक भल भल नहीं कबटा टाइट अच्छी जरी ओ इतने बड़ा कवर बाहर ये फोन भी एटा बड़ा जरी नहीं कवर पहले और बड़ा है जरी तो पोच भल हल्ला ना आउ ए थरे पोछ नो से सोले पोछ भल सफा पूरा ए थरे पोछ हे मोबाइल नुआ मोबाइल हां आइची नुआ जामार पछा हबो हां हां सुल्ला मुलार पछे दो कौन के दे टाण लागुची ना नरम नरम अच्छी एटा संध्या बेलू दुकान नहीं जीवु ये पछ दुकान रे भलो तार ये कोन ग्लास नथिबो मार्केट रे ढिला। एते ढिला बहुत ढिला हम्म पूरा टाइट रहउनी ना चलियो उसारिया मोबाइल ले भर के हाँ बहुत बड़ जाना पछ टिके उसारिया देखन था आ गोटे कोन आइता आ गोटे नोकिया मोबाइल आ साप गेम खेल हबनी ना कोन आउ एबे साप गेम खेला रील्स घंटा हबो एटा कोन सेंसर कोन ग्लास ना कोन से ये ता ओपन करबन ता जो कोन जरी ना कोन लागी थाए ताको ओपन करबन से सीधा सियाडे ओपन करिके नि पकेबो अठा लगे आगर से हम घंटा नहीं ताइथनी की घंटा दोजो कोन दोजो ए ये सब ये करियो
देख आउ जदि कौन इलेक्ट्रोनिक्स जिनिस मंगेबू तांको वीडियो आनिबुनु से सब ये वीडियो आनिबो हला से गोटे रोल करूंती ना ओइ जो कैमरा पर लाइट ये लगे है देखा 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 तो बोला कमी देखा जाଉଛି दीटा एटा न लगे कि कोटा लगे एटा कैमरा ऊपर भलो कलर आछो ना ऊपर कैमरा जाने एटा लगे दरकार कारण बड़ बड़ कैमरा देछि नष्ट हो जाना कैमरा स्क्रैच बना जे इधर ऑयल फॉल के देखो न लगे जेमती फोन रखिया ना कैमरा पर बाजी तार भी से मोबाइल ना भाई ना हां जी एडी आइला पर एडी जति दिन होला से मोबाइल जति किंतु एटा दाम एडी आसी मोबाइल कोन जा ना कोड फाइनली हम मोबाइल मोबाइल आसी वाला एगोटा रखिया ना ए बॉक्सटा आरे किछि माने बिल फिल देलानी ना एठो किनी थले देई थांता ना कोन हां दुकान वाली से गेवार देई दो ना यार वाला बढ़िया कमेंट देथिले जल्दी कवर हां हां ताकू पकेले हळदिया हि देता पछपट एडा रखी था एटा एटा ताठू टाणो ना एटा टाण लागुची ना सीटा टाण लागुची सेटा टाण लागछ एटा दि चार दिन पक्का देखै ओ नुआ साथे मोबाइल अछि टाण हो एटा टाणो हो एटा पुरना हवा पक्का तब एटा पक्का हां से कर ये तो सी धळा से तो सी धळा काई कबटा उताले सेटा भल लागुची सेटा ना एटा रिटर्न मार दे बड्ड देखियो तू देखिया ताली और रिटर्न मारिया रिटर्न मार दे अलगा कवर दिछाणी पकेबो स्टाइलिश से करले हबा रखा कवर रख देखिए मोटा जोड़ी गाड़ी को पाई हिबो एडी कोड सब एडी पड़ी अनि ओडा म फटा सेटिंग हबा आ फाइनली मोबाइल आसीगला आज कतर खाली केते म रील्स करिनी रील्स करी करी तो थकी पइनी इबा ओडे नुआ इंस्टाग्राम खोलिबी नुआ मोबाइल रे इमी तार सेटिंग थाउ करिया ना हेते रखिया ना आ रखिया ना दादा ता भीतर सब से खोलाटा रख तार एटा पिन याको सब पुरी दे एटा स्कैनर एटा कोनटा याको रख आर कबटा रख कबटा देखिया जदी रिटर्न हबो हबो न होले ना करी दियो रिटर्न आउडे गार्ल्स कवर उडानी पके कहीं ना ये कभरटा ना से तार धड़ा ये कलरटा देखा जो बोले एटा ये आउ कोन आउ से कलर ठे तो ये केते कलर कंफ्यूज कोटा से कोटा मोर उडे धळा मोबाइल आज पर्यंत मु केबे धळा कवर पकेने मोबाइल लेदर वाला ना मोने खराब हे गेल लेदर वाला पकेने मु ता पछपटे भी लैमिनेशन करबी व्हाइट कलर जरी रो हां तो करचो तो फोन मोर लेदर हाई बी केते पड़ला या 25000 पइला आलो भाग्य काई 25000 और तुम ऑनलाइन ऑर्डर करछ तुम थ्री यूज कर भलो थ्री मोबाइल गाँव में चले ऑनलाइन ऑर्डर ही था ता खोल दड़ीटा देखिकिनी रख अरे कपड़ा हुडी करने ना सब ये अच्छे खोलटा कोटा देखे देखिए फाइनली न्यू मोबाइल आसी गला ए तो चार्ज करता खाली ऊपर अछि जो अडप्टरटा भीतर दे जा तो वीडियो ऑन करी मोर फोटो उठेला ए से को जे मेडिसिन ता नै करिया से मा को मोबाइल फाइनली आसी वाला एबे मु पूरा रज मोर चल सस्पेंस रहला लास्ट को जणैबी पैसा ये साइन करी दिए ना कौन करी दिया हां साइन करी दिया साइन करे पड़े आसन गाड़ी दबो एकदा पड़े आसन गाड़ी दो साइन कर दो न्यू मोबाइल साइन ना काजे नेते मोबाइल साइन दे बाबा हां नहीं वीडियो साइन करिए फास्ट मेरे पास सेकंड न्यू मोबाइल इधर कवर ये न्यू मोबाइल कवर इधर लेंस ये बहुत हल्का लगे ना अरे उससारी बहुत सारी है बहुत क्या नाम के दो हेलो मार्केट गोइंग पेन मागुनो तांको तांको अक्का पेन बोल मा लेब्रिंद्र मा यावनु पड़े पेन ना पास पूरा 9 अन्नड अंच कोड होडे 12 अंच 12 अंच 12 போட்டு 12 अंच 12 अंच அதுதான் போட்டு
ஆமா அது என்னோட चला అక్క କୋଉଠି ରଖିବା ନେଇକି ଚାଲ ମୁଁ ଲାଗୁନି ଶୁଣେ ଆର ଯେଉଁ ଗୋଟେ ଥିଲା ଧଳା କଲର୍ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା ଇଏ ମୋ ଝାଳ ଫଳ ଲାଗି ହେଇଯିବ ତାପରେ ଲେନ୍ସ ପଡ଼ିକି ପକେଇବା ତ ଖୋଲ ତା ଭିତରେ ପୁରେଇ ଦେବା ଯେଉଁ ଧଳାର ଗୋଟେ ଥିଲା ଟିକେ ଟିକେ ତାରି ଭିତରେ ଚାରି ଭିତରେ ଏଇଠିକା କିଏ ଧରିବ ମୋ ହାତ ଝାଳ ପ୍ରବଳ ଏଇଖିଣା ସବୁ କରିକି ଆଇବ ନା ଆଜି ଯଦି କିଏ ମାର୍କେଟ ଯିବି ପେରୁନ୍ଦାରେ ଏଠି ପକେଇବି ଭଲ ଏ ଗ୍ଲାସ୍ ଥିବ ଭଲ ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ୍ ଯୋଉ ପକେଇବ ଭଲ ଗ୍ଲାସ୍ ଦେଖି ପକେଇବି ଏଠି ମିଳିବନି ଆଉ ଏଠି ମିଳିବନି କେଉଁଠି ମିଳିବ ସେ ପେରୁନ୍ଦା କେମିତି କ'ଣ ଥିଲା ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇବ କ'ଣ ମୁଁ ଜାଣିବି ଇଏ ଫାଟା ଆଇଛି ସେ ଦେଖି କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ଗୋଟେ ପୋକ ଦେଖିବା ଉପରେ ଜରିଟା ବି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ନୁହେଁ ତମେ ସେଇଟା ଗୋଟେ କଭର୍ ଥିଲା ସେଗୁଡ଼ା ବାହାର କର ଖୋଲିନେ ଯୋଉ ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ୍ ପକେଇନେ ଜରିଟା ଖୋଲା ହେବ ଉପରୁ ସେ ଖୋଲା ହଉ ମୋର ଧରି ବୁଲିବି ତ ଏତେ ଯୋଉ ଗରମ ଲାଗୁଛି ତା ଫୋନ୍ ସେଟିଂ ଚେଞ୍ଜ କରିଦେନି କାମ ଖାଇବେ ସେଇଟା ଗୋଟେ ପୁରେଇଛି କେଉଁଠି ତାହେଲେ ପଶିଲା ସେଇଟା ଏବଂ ପିନ୍ ଅଛି ନା ସବୁ ତାରି ଭିତରେ ପଇଛି କେଉଁଠି ପଇଛି ଦେଖେ ସେଇଟା ଏଇଟା ଅଛି ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ମୋତେ ଖୁଲେଇଲେ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ଖାଇଥିଲେ ସକାଳେ ମୋତେ ଭୋକ ହେଉଛି ତ ଖାଇଥିଲ ମୋ ମାନେ ଖାଇ ନାହିଁ କିଛି ଆଡ଼ପ୍ଟର ଏଇଟା କାଇଁ କ'ଣଟା ଖୋଜୁଛୁ ଆଡ଼ପ୍ଟରଟା ମୁଁ ଖୋଜୁଛି ଲୋ ମାନେ ଗଲା ପଡ଼ିକି ନେଇଗଲା ହଉ ତ ସେଇଟା ଅଛି କି ନୁହଁ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଆଇନେ ଗୋଟେ ଖୁସିର ସବୁ ଜିନିଷ ଆହୁରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସନ୍ତି ହଜି ଯାଏ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଖୁସି ପାଇବା ପାଇଁ ହେନେ ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଇ ଆସିଥିବି ମୋ ସହିତ ଏଇଟା ସବୁବେଳେ ପାଇଁ ହୁଏ ମୁଁ ଅତ୍ୟଧିକ ଖୁସି ହେଇଯାଏ ଗୋଟେ ନୂଆ ଜିନିଷ ଦେଖିନା ସାଲେରୀ କହିଛନ୍ତି ସବୁ ଛୁଆ ଦେଇ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ନାନ୍ଦି ଆଲେଣି ଦୋକାନରୁ ଚିକେନ୍ ମଟନ୍ ନାହିଁ ଆମେ ଭାବିଥିଲୁ ଆଜି ମଟନ୍ ନାନ୍ଦି ବୋଲି ଦେଖିଲା ବେଳକୁ ତା ଦେହ ଖରାପ ମୋବାଇଲ ଅଛି ଝୁଲା ଫୁଲା କ'ଣଟା ଆଣିଥିଲେ ପୁରୀ ନାଇଁ ଛାଡ଼ ଆଉ ଏଇ ଆଗ ତ ମୋ ମନେ ଥିଲା ସିଏ ବି ଅଛି ବୟଫ୍ରେଣ୍ଡ କତିକି ଫୋନ୍ ଥିବ ହଁ ଆଉ ପୁରୀ ନା ଭିତରେ ୟା ଧରିବନି ବୋଧେ ଧରୁ ପୁରା ଖଣ୍ଡି ପୁରା କଭର ପଡ଼ି ସାରିଲାଣି ଆଉ ପଡ଼ିବନି ହଁ ପାଇଁ ବସିବ ଚିରିଯିବ ଚିରିଯିବ ଚିରୁ କ'ଣ ହବ ଆମେ କାହିଁ ଏତେ କଷ୍ଟ କଲି ତମେ ଅଧିକା ତମେ ଇଏ ଗେନ୍ଦା ଏଇଟା ଗୋଟେ ପଡ଼ିବ ନା ଖଡ଼ ଖାଲି ସବୁ ମୋବାଇଲ ଡିସପ୍ଲେ ପଡ଼ିକି ଆଇଛି ହଉ ଦିଅ ଚାଲ କିମା କାମ କଲା ଆମର ସେ ଛୋଟଟା ଏଇଠି ଛୋଟଟା ରହିକି କିଛି ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ନାହିଁ କିନ୍ତୁ ସିମ୍ର ବହୁତ ଭ୍ୟାଲ୍ୟୁ ଅଛି ଚାଲୁନ ଏବେ ନୂଆ ମୋବାଇଲ କି ଡାକ୍ତରଖାନା ନେଇଛି ଡାକ୍ତର ତାର କେଉଁଠି କ'ଣ ହେଇଛି ସବୁ ଜଣେଇବ ତା ସେଟିଂ କରିବ ଅପରେସନ୍ କରିବ ଚୁରି ବୁରି ଯଦି କହିଲେ ପଳେଇବ କାହିଁ ନେଇ ଗେଲେ ମୋବାଇଲ ଡୋରି କ'ଣ କରିବେ ଏଇଟା ଖୋଲିଲା ମୁଁ କହିଲି ଏବେ କ'ଣ ଟେମ୍ପର ଗ୍ଲାସ୍ ଡିସପ୍ଲେ ଫାଟିଯାଇଛି ପଛ ଡିସପ୍ଲେ ଫାଟିଯାଇଛି ଆଉ ମୋବାଇଲଟା ପଛ ଖରାପ ମୁଁ ସେଇଆ ଭାବିଲି କାହିଁକି ନା ସେ ଏମିତିକା ହେଇଯାଏ ମୋବାଇଲଟା ଏମିତି ହେଇଛି ଖରାପ ପଡ଼ିଗଲା କ'ଣ ହବ ଖରାପ ପଡ଼ିବନି ଜମା ମାନେ ମୋ ମନେ ଖାଲି ଲାଷ୍ଟ ଡିଜାଇନଟା ସାରିଆ ମୋବାଇଲର ଏଇଭଳିଆ ଗୋଟେ ଥିଲା ଆମ ସମରର ହେଉଛି ଇନଫିନିକ୍ସର
ତୋର ଏଇଟା 50 ଏମ୍ପିଆର ମୋ 100 ଏମ୍ପିଆର। ଏ କ'ଣ ଏଗୁଡ଼ା ମୁଁ ଜାଣିନାହିଁ। ଏ କ୍ୟାମେରା 50 ଏମ୍ପିଆର ଦେଇ ତୋର କେତେ ଥିଲା? ତୋର 30,000। ମୋର 30,000 ଥିଲା, ମୋର 100 ଏମ୍ପିଆର। ଆଉ ଆଗଟା 50 ପ୍ଲସ୍ 2 କ'ଣ ଏମିତି ସବୁ ଦେଇଥିଲି। ଇଏ ପ୍ରୋସେସର କ'ଣ କେଜାଣି ମଝିରେ ଗୋଟେ ଚାଲ ନା ସାଇଡ୍ ଉଠାଯିବ ଆଉ ସାଇଡ୍ ସେଲ୍ଫି ତା ଜାବୁଡ଼ି ବସି ଧରିକି ଛଡ଼େଇ ନେଇଯିବ ଯଦି ଗଲା। ଅଲରେଡ଼ି ଯାଇଛି ଗୋଟେ। ହଁ ସେଇଥିପାଇଁ ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇଥର ଅଧିକ ସାଲେରୀ ଏଇଥର ପାଇଛି, ସେଇଟା ନାଇଁ ଏଇଟା ଆଣିଛି। ଖାଲି ଗୋଟେ କୋଉଦିନ ଗୋଟେ ଫଟୋ ଉଠେଇବା ଆଉ। ତମ ଏଜିଏସ୍ର ଗୋଟେ ଦୁଇଟା ଝିଅ ଦେଖିଛୁ ନା? କେଡ଼ ବଡ଼ ଗୋଟେ OnePlus ଟାବ୍ଲେଟ୍ ଧରିକି ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ହାତରେ ବି ଜାଗା ହଉନି ସେଇଟା। ତମର ସେକେଣ୍ଡ ହଷ୍ଟେଲ? ନାଇଁ ତମରି ହଷ୍ଟେଲର। ଦେଖିନୁ ବୋଧେ ତୁ? ତମରି ହଷ୍ଟେଲ? ମୁଁ ଜାଣିନି ସେ କୋଉ ହଷ୍ଟେଲ ପିଲା। ଫାର୍ଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋର ହେଲା। ହଁ, ଏଇ ଏବେ ବନେଇକି ଗଲା, ଦେଖିନୁ କି ଆଗ ଆଗେ? ହଁ ଏ ଯେଠି ଟିକେ ନା ଆମର ସ୍କାନିଂ ହୁଏ କମ୍ପାନୀ ଭିତରେ, ସେଇଠିକି ଟିକେ କଭର ପକେଇନି। କାଲି ନା ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସମସ୍ତେ ମିଠା ଦେଲା। ହଁ ବା କରିବା ଆକ୍ଚୁଆଲି କ'ଣ ଦିଦି ଯଦି ବ୍ଲଗ ଦେଖୁଥିବ ତ ଖାଇବ ମାରି। ସେ ଯୋଉ ବଲାଙ୍ଗୀର ଯିବନି କ'ଣ କରିବା ଜାଣିଛି। ଇଆଡ଼େ ତ ରିଲ୍ସ ଫିଲ୍ସ କିଛି ହବନି, ଖାଲି ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ଖେଳ ହବ। ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ରିଲ୍ସ ନହେଲେ ରିଲ୍ସ ଟେକା ହବ। ହଁ ରିଲ୍ସ ଉପରୁ ଟେକା ହବ ଖାଲି। ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ଚଲାଉନ? ଇନଷ୍ଟାଗ୍ରାମ ନ ଚଲେଇଥିଲେ ମତେ ପୁଣି କେମିତି ମେସେଜ କରିଥାନ୍ତା କି? ସେଇ କଥା। ହଁ ସେଇ ତ ଫେକ୍ ଆଇଡି ମାରିକି ବ୍ଲକ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି। ଚଳ ଫସେଇଦେଲା ପିଲାଟା। ମୁଁ ଦେଖୁଛି ଗାଉଁଲି ଭଳିଆ କୁଣ୍ଡେଇ କାଣ୍ଡେଇକି ନେଇକି ଯାଉଛି। ଆଣିବାକୁ ନାହିଁ କିଛି ଝୁଲା ଫୁଲା ଆଣିଥିଲି ନା, କିଏ ଜାଣିଲା ପଛକୁ ଆସୁଛନ୍ତି। ଖାଲି ଆଳୁ ଭାଜିକି ଆଳୁ ମସଲା ଟମାଟୋ ଦେଇକି ସୋରିଷ ମସଲା ଦେଇକି ଭାଜିକି ଆଣିଥିଲା। ବାଇଗଣ ଭାଜିକି ଆଣିଥିଲା। ସିଏ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଏମିତି ପଡ଼ିକି ରହିବ, ତ ଆଗରୁ ତୁ ଖାଇବୁ ସେ ଖାଇବା? ଖାଇଲାନି ଫୋପାଡ଼ିଲା ତାକୁ। ଖାଇବା ଅଛି, ଭାତ ପଖଳା ହେଇକି ରହିଛି ଜାଣିଛୁ। ଏ କ୍ଲିନିଂଟାରେ ଡକ୍ଟର ଆସନ୍ତି ନା ସେଇ ନର୍ସ ବି? ସୁଜାତା ଦିଦିର ଯେହେତୁ ଦେହ ଭଲ ନାହିଁ, ସେ ରୁମ୍ରେ ଶୋଇଛି। ସିଏ ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନର ଫଟୋ ପଠାଇଲା, କହିଲା ଯାଅ ଟିକେ ସେ ମେଡ଼ିସିନଟା ସେ ଦୋକାନରୁ ନେଇକି ଆସିବ। ତ ଆମ କମ୍ପାନୀ ପଛରେ ଏଇଠି ଗୋଟେ ମେଡ଼ିସିନ ଷ୍ଟୋର ଅଛି, ତ ଆମେ 2 ଜଣ ଚାଲିଲୁ ମେଡ଼ିସିନ ଆଣିବା ପାଇଁ। ଆଉ ତାର କେଉଁ ମେଡ଼ିସିନ ଦରକାର, ମୁଁ ଯାଇକରି ସେ ମେଡ଼ିସିନଟାକୁ ନେଇକରି ମୁଁ ଯିବି। ମୋର ଆଉ ଗୋଟେ ମେନ୍ ଜିନିଷ ବି କିଣିବାର ଅଛି, ତ ମୁଁ ଗଲେ ସେ ଦୋକାନକୁ ଆଣିବି। ଫାଷ୍ଟ ମେଡ଼ିସିନ କିଣି ସାରେ। ମେନ୍ ଜିନିଷଟା କ'ଣ ସାଙ୍ଗମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି? ଯେଉଁଟା ଧରିଛି ସେଇଟା, ମାନେ ଝାଡ଼ୁ। ଆମ ରୁମ୍ରେ ଆମେ 16 ଜଣ ଝିଅ ରହୁଛୁ, କେହି ବି କାହିଁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ କିଣୁନାହାନ୍ତି। ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ମୁଁ ତ ଛୋଟ ଝାଡ଼ୁରେ ଖରିକି ପାରିମିନି, ଜମା ଝାଡ଼ୁ ମାରି ପାରିମିନି, ତ ମୋତେ ଭାରି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ହେଉଛି। ତ ମୁଁ ଆଜି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ମୁଁ ଆଜି ଯାଇକି ନିଜେ ଗୋଟେ ନିଜ ପଇସାରେ ଝାଡ଼ୁ କିଣିକି ଆଣିଲି, ଆଉ ମୁଁ ରୁମ୍ର ଝାଡ଼ୁ ମାରିବା ପାଇଁ। ତ ଝାଡ଼ୁଟା କେମିତି ହେଇଛି କହିବେ, ୟାର ପ୍ରାଇସ୍ଟା କେତେ କହିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ। ଏଠି କିନ୍ତୁ ଆପଣ ମାନେ ମୁଁ କହିଦେଉଛି ପ୍ରାଇସ୍ଟା ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଏଇ ମାନେ ତାମିଲନାଡ଼ୁର ଏଇ ଝାଡ଼ୁଟାର ଦାମ୍ 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ଆପଣମାନଙ୍କ ଏରିଆରେ ଆମ ଗାଁରେ ତ ଏଇ ଝାଡ଼ୁଟା ମାନେ ଏଭଳିଆ ଝାଡ଼ୁ ନୁହେଁ, ଗାଁରେ ଯେଉଁଟା ଆମେ ଛାଞ୍ଚୁଣି କହୁଛେ, ସେ ଛାଞ୍ଚୁଣିର ଦାମ୍ ହେଉଛି 30 ଟଙ୍କା, 25 ଟଙ୍କା, 20 ଟଙ୍କା ଏଭଳିଆ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଟିକେ ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ଲାଗିଛି ବୋଲି ଇଏ କହୁଛନ୍ତି 80 ଟଙ୍କା। ଆଉ ୟାର ଯେଉଁ ପତ୍ର ଗୁଡ଼ାକ ପୁରା ଚୁନ୍ ଚୁନ୍ ସରୁ କରି କଟା ହେଇଛି, ତ ସେଥିପାଇଁ କି ତାର 80 ଟଙ୍କା କି 70 ଟଙ୍କା ଭଗବାନ ଜାଣେ। ଆଉ ଯାହା ବି ହଉ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଆଣିନି ଝାଡ଼ୁ, ତା ସହିତ ମୁଁ ଗୋଟେ ନେବି ପେନସିଲ୍ ଲେଖାଲେଖି କରିବା ପାଇଁ। ତ ନେଇକିରି ମୁଁ ଯିବି ରୁମ୍କୁ। ಜಾಸ್ತಿ ತಮಿಳ್ ಅಡಿಕೆನ இது ஒரு இங்கே ஸ்டிச் பண்ணிக்குவாங்க. இதில் மட்டும்தான் கூட்டுவாங்க. அப்புறம் அதை ஸ்லோவாக ஒவ்வொன்றா கட் பண்ணுவாங்க. ତାଙ୍କ ସେ ଯେଉଁ ଇଏଟା ଦେଖିଲୁ, ଯେଉଁ ପାଣି ଯେଉଁ ସିଷ୍ଟମ୍ଟା ହେଇଛି, ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉନି ସେଇଟା? ଭଲ ଲାଗୁନି ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା ଯାଉଛି କୁଆଡ଼େ?
इधर में ଏ ସେ ପାଣି ଗୁଡ଼ା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛି ସେଇ ପାଣିଟା ତଳକୁ ଯାଉଛି ପୁଣି ସେଇ ପାଣିଟା ଉପରକୁ ଉଠୁଛି। ଏ ସତେ ନା କ'ଣ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ମୁଁ ବି ଆଣିବି फिर सीधा ବଢ଼ିଆ ଲାଗୁଛି ପଚାରିଲେ କେଉଁଠୁ ଆଣିଛନ୍ତି ಬೇರೆ ಅಲ್ಲ ಬೇರೆ ಬೇರೆ அதுல एक पीस தான் இருக்குது ಏಳು 10 रुपए எங்கன இருக்குது டிஃபரன்ஸ் ಇದೆಲ್ಲ ಟಿಪ್ ಗಿವಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಪೆನ್ हां ಟಿಪ್ ஏய் இன்னும் இதுல உள்ள டிப் இருக்குதா ಓಕೆ ಮಾಲೂಮ್ ಓಕೆ செப்பரேட் வராது அது ஆஃபர்ல வந்தாதான் டிப் வரும் ಎಲ್ಲ ಬೇರೆ வேற அதுல முடிஞ்சது அவ்வளவுதான் பீஸ் ஆயிடுச்சு அதுல ஒன் பீஸ் தான் இருக்குது ಈ ಪೆನ್ இதுல பேனா ଏତିକି ଖରାର ଆମେ ଯାଇକି ବାହାରୁ ଝାଡ଼ୁ ଫାଡ଼ୁ ନେଇକରି ମୋବାଇଲ ଅନଲାଇନ୍ ରିସିଭ୍ କରିକି ଆସିକି ମୋବାଇଲର କାମ କରିବା ପାଇଁ ମାନେ ମୋବାଇଲକୁ ଅପରେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ମୁଁ ବସିଯାଇଛି। ମୋବାଇଲର ତାର ସବୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାର ଯେଉଁ ମେନ୍ ପାର୍ଟ ଯେତିକି ସିମ୍ ଲଗା ହେବ ତା ଦେହରେ ତାର ଜିମେଲ୍ ଖୋଲା ହେବ ଏଟା ଖୋଲା ହେବ ସେଟା ଖୋଲା ହେବ ମାନେ ମୋବାଇଲଟାକୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ମୁଁ ଡକ୍ଟର ହେଇକି ଅପରେସନ୍ ସବୁ କରିବି। ଅପରେସନ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ଯାଇକି ଭାତ ଖାଇମି। ନାହିଁ ତ ଆଜି ଭାତ ଖାଇମିନି ଯେହେତୁ ନୂଆ ମୋବାଇଲ ଆସିଛି ଭୋକ ଶୋଷ ଲାଗୁନାହିଁ। ଆଉ ଦେଖନ୍ତୁ ମୋବାଇଲଟାରେ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ତାକୁ ତା ଡକୁମେଣ୍ଟ ସବୁ ମାନେ ତାର ଯେତିକି ରୋଗ ବେମାର ସବୁ ଅଛି ତାକୁ ସବୁ ସଫା କରୁଛି କେମିତି। ଆଉ ମୁଁ ପୁରା ଲାଗି ପଡ଼ିଛି କାମରେ। କ'ଣ ମୋବାଇଲଟା କେମିତି ହେଇଛି ସାଙ୍ଗମାନେ ନିହାତି ମୋତେ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବେ। ଆପଣଙ୍କ ଅପେକ୍ଷାରେ ମୁଁ ରହିଲି। ସେ ନେକ୍ସଟ ଦେଖାଉଛି ମାଇଲେ ହଉନି ତା ମୋବାଇଲର ଫାଇନାଲି ସବୁ ଖୋଲାଖୋଲି କରିସାରିଲା ପରେ ମୁଁ ଏବେ ଚାଲିଲି ଖାଇବା ପାଇଁ କେତେ କଷ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ପଡ଼ୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନେ। ହେଉଛି ଭାବୁଥିଲୁ ଟେରେସ୍ରେ ଯାଇକି ଖାଇମୁ ଟେରେସ୍ କିଏ ଯିବ ପୁଣି ଯିବ ଟେରେସ୍ ଯାଇକି ସଫାସୁତୁରା କରିବ ଟେରେସ୍ ବୋହିକି ନେବ ଖାଇବ ତ ସେଇଟା ନ କରିକି ଆମେ ଗୋଟେ ବେଡ଼୍କୁ ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେନୁ ମାନେ ମୋ ବେଡ଼୍ ଯେଉଁଟା ଘୁଞ୍ଚେଇ ଦେଇକି ସେଇଠି ତଳେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବସିକିରି ଆମେ 4 ଜଣ ମେମ୍ବର ସଦସ୍ୟ ଖାଇ ଦେଇକି ତାପରେ ଯେ ଯା ବାଟରେ ଆମେ ଯିମୁ ଆଉ। ତ ଚାଲନ୍ତୁ ମୁଁ ଖାଇଦିଏ ତାପରେ ଯାଇକି ବ୍ଲଗ୍ ଭିଡ଼ିଓ ବନେଇବି ନା କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ସାଙ୍ଗମାନେ। ଦେହ ଖରାପ ମରିବ ବଞ୍ଚିବ ଜଣା ନା ଇଚ୍ଛା କରୁଛି ଗୋଟେ ଛାଟ କିଛି ହଉଛି ମୁଁ କହିପାରୁନି। ଏତିକି ଜାଗା ଯଦି ଆମର ଫାଙ୍କା ରୁହନ୍ତା ଆଉ ମୁଁ ଶୁଣନ୍ତି ତ ଘର ପାଖରେ ମରିଯାଇ ସାରନ୍ତେନି ଦିଦି ଜାଗାଟା ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି ତଳେ ସାଙ୍ଗମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ ସକାଳର ଖାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ 1:30ଟା ବାଜିଲାଣି ଖିଆଯିବ। ଆମର ଯେଉଁ ମୋବାଇଲ ଆଣିବାର ମୋର ଯେଉଁ ଖୁସି ଆଜି ଖୁସିରେ ମୁଁ ଆଜି ଭାତ ବି ଖାଇଲିନି ମୁଁ ଖାଇନି ବି କାହାକୁ ଖୁଆଇଦେନି ଲୁଣ ପକା ଆଇବା ମଟନ୍ ଫିଷ୍ଟ ଦଳୁଛି ହେଇ କେଉଁ ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ କିଣା ଖୁସିରେ ଫୋନ୍ କିଣିବା ଇଏ ଦବା ଇଏ ମାନେ କ'ଣ କଲି ଆରେ ନୂଆ ଫୋନ୍ କିଣା କିଏ ଦବ ମୋବାଇଲ କିଣିବି ବୋଲି ମଟନ୍ ଫିଷ୍ଟ ମୁଁ ମୋବାଇଲର ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଭାତ ଖାଉଛି। ମୋବାଇଲର ଚିକେନ୍ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖି ଦେଖି ଭାତ ଖାଇଦେଉଛି ବେଳେବେଳେ। ହଁ ତ ସେଇଟା ତ ସେ ଚାକିରି ଖାଇଦେଉଛୁ ନା ଆଉ ବହୁ କାଲି ରାତିର ମନ କରିକି ଭାଜିକି ଆଣିଥିଲୁ ବର୍ତ୍ତମାନ 1:30ଟା ବାଜିଲାଣି ଆମେ ଖାଇବୁ 4ଟା ଛୁଆ। ତମେ ଖାଇଥିଲ ସକାଳୁ ମୁଁ ଯାଇ କ୍ୟାଣ୍ଟିନ୍ରୁ ଖାଲି ଭାତ ନେଇକି ଯାଇଥିଲି। କାହିଁ ଖାଇଲୁନୁ ମାନେ ସାଙ୍ଗରେ ଖାଇନି ସେ ତାଙ୍କର ଖାଇଲେ ସିମେଇ ତ ସେଇଠି ଟିକେ ଖାଇଥାନ୍ତେ ଭାତ ଆଣି ଯାଇଥାନ୍ତେ। ମୁଁ ବ୍ରସ୍ କରିନଥିଲି ଯାଇଥିଲି ଭାତ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଠିନି ଆମେ ରେଷ୍ଟ ରୁମ୍ କମ୍ପାନୀ ରୁମ୍ ଖାଲି କାମ ମାନେ ଆମର କି କାମ କି କାମ ଆସିବ 9ଟା ବେଳେ ତମେ ବସ ଦିଦି କହିଲେ ଆସିବନି ଧଉଳି କହିଦେଇକି ଖତରି ମରିଥାଉ ସେଠି ପଡ଼ିକି ମୁଁ ତାକୁ କହିନି କହିବୁ ରଥ ସବୁ ଇଏରେ ବାହାରୁଛି ମୁଁ 9ଟା ବେଳେ ଆଇନି ଆମର କାମ ପ୍ରବଳ 9ଟା ବେଳେ ଆଇନି ଆଉ ହେଉଛି ତାଙ୍କୁ କହିବୁ ଖାଇଦେବେ ଆଉ ଖାଇଦେଇକି ମୋ ପାଇଁ ରହିବେ ମୁଁ ଏଇଆ ତାଙ୍କୁ କହିବି ଆମେ ଏଥିରୁ ଗୋଟେ ବସୁଛୁ
ମୋବାଇଲ ନେଇଥିଲି କାଇଁ ରୁମ୍ ଅଛି বাইরে ସବୁ ଲାଗିବ ମୋବାଇଲ ନେଇ ପଳେଇଥିଲି ଆମ ମାଷ୍ଟର ଖାଲି ଛାଡ଼ିଲାନି ବଳିଟା ମମତା ଦେଇ ଯାଇନି ମୁଁ ସିଏ ଡ୍ୟୁଟି ଯାଇନି ମମତା ବି ଆମ ମମତା ଆମ କ'ଣ କଲୁ ଯାଇ ସେ ଠିଆ ହେଇ ଅଧଘଣ୍ଟା ପାସ୍ କରିଦେଲି এটা কোটা এটা ଲେମ୍ବୁ କାଟୁଛ ଫ୍ୟାନ୍ ଦଶା ସବୁ ଡ୍ୟାମେଜ୍ କରିକି ପକେଇଛି ଖାଇ କ'ଣ କରୁଛୁ ମୁଁ ପୁରା ହେଇକି ପଡ଼ିଛି ଧୁଆ ହଉଛି କୋଉ ଜାଗା ଦେବି ମୋ ସର ପକାଇ ସରେଇ ଦେବ ସବୁ ସର ପକାଏ ସାବୁନ ଆଣି ରଖୁନୁ ଜଲ୍ଦି କାଟିକି ଖାଇଦେଲୁ ଏତେ ଜଲ୍ଦି ରସୁଣ ଗୋଟେ ଦଳି ଦେବା ଏଇଟା ଭଲ ଲାଗିବ ଆହୁରି ବାସ୍ନା ହଁ ହଁ ଇଏ ଲେମ୍ବୁ ସ୍ମେଲ୍ ମୋତେ ଗଛ ନେବୁ ଭଲ ଲାଗେନି କିଣା ନେବୁ ଭଲ ଲାଗେନି ଏଇଟା ଗଛ ନେବୁ ହଁ 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 କେଉଁଠୁ ଆଣିଥିଲୁ ତାଙ୍କ ଗଛ ଜାଣିଥିଲ ଆଉ ନା ହଁ ତାଙ୍କର ନେଇଛି କମ୍ପାନୀ କୁହନ୍ତି ହଁ ଇଏ କ'ଣ ଏମିତିକା ଗଛ ଲେମ୍ବୁ ତ ଏତେ ବଡ଼ ବଡ଼ ପୁରା କି ବହୁତ ପାଣି ବାହାରେ ଇଏ କିଣା ଲେମ୍ବୁ ଦେଖି ଦେଖାଯାଉଛି ଇଏ ତୋର ଚିପ୍ ନେବୁ ଗୋଟେ ତପସ୍ୱିନୀ ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇ ଦେଉଛୁ ସେଟା ରଖିଦେଇଛୁ ମୋତେ ପଠେଇ ପାରିବ ଏମିତି ଦେଖିବ ସେ କହିବ ଏଇଟା ଧୀରେ ଧୀରେ କରୁଛୁ ଖାଉଛ ଭଲ ସବୁ କରୁଛ ଭଲ ମୋତେ ରୁଲ୍ କରିକି କହୁଛ ମୋ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି କେହି ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତିନି ହେଲେ କିଏ ଗୋଟେ ଲାଗିଛି ତୁମର ନା ଆଉ କାହାର ଯୋଉଟା କରିବା ସେଟା ଜାଣିନି ସମସ୍ତେ ଦେଖିଲେ ମେସେଜ୍ ମେସେଜ୍ ତୁମର ନା ଆଉ କାହାର କ'ଣଟା ହଁ ମଟନ୍ ପିସ୍ କି ମୋର? ମଟନ୍ ପିସ୍ ଦେବ ଦିଦି ଗରମ ଭାତ ଖାଇବେ ଭିଡ଼ିଓଟା ପଠେଇକି ସେଭ୍ କରିଦେବି ଇଏ କ'ଣ ଗରମ ନା ପଖାଳ ଏଇଟା ଗରମ ଭାତ ବାପରେ ପୁରା ଫୁଲ୍ ତୁ କ'ଣ ଖାଇବୁ ଆମେ ପଖାଳ ଖାଇଲେ ତ ପସନ୍ଦ କରୁ, ତମେ ଜଣ ଗରମ ଖାଅ। ନା ମୁଁ ପଖାଳ ଖାଇବି ତୁ ପଖାଳ ଖାଇବୁ ମୁଁ 6 ମାସ ହେଲେ ପଖାଳ ଖାଇନି ଜାଣିଥିଲି ଖାଇଦେବା ତମେ ଏକଲା କେଟିଲ ଛେଳି କୁଣ୍ଡରେ ଖାଆନ୍ତି ତୁ ନା ଅଜାଡ଼ୁଛୁ ଯେମିତି ଗାଈ ମୁହାନ୍ତିନି ଯେମିତି ସେମିତି ଅଜାଡ଼ୁଛୁ ଏକଲା କେଟିଲ ଖାଅ ତମେ ଦିଦିଟାର ହାତ କାଢି ମୁଁ ନ ଖାଇ ପାଇଲେ ଏଥିରୁ ନେବ ନହେଲେ ସେଥିରୁ ନେଇଯାଅ ମୁଁ ଆଉ ଖାଇଲେ ମୋତେ ଦେବ ଏଇଟା କାଢିକି ରଖ ଦିଅ ଲୁଣ ପକା କର ଦିଦି ଆଲୋ ଖାଇଦେଲେ ଦିଟା ପେଟ ଥଣ୍ଡା ଲାଗିବ ଖାଇନି ବୋଲି ବେଶୀ ପେଟ କ'ଣ ହେଉଛି ପେଟ ଥଣ୍ଡା ରହିବ ପଖାଳ ଖା ମୁଁ ଅଜା ଦେଉଛି ଖାଇଦେଉଛୁ ମୋ ପୁଣି ସେ ଗୋଟେ ଶୁଙ୍କୁରି ହେବ ହାତ ଦଉ ତା ଦେହରେ ପକା ଲୁଣ ପାଣି ପାଣି ପଡ଼ିଛି ପୁରା ସେଇଟା ଟିକେ ଭିତରୁ ପେଳି ଦେ ଭାତ କାଢ଼ିଦେ ଯେତିକି ଖାଇବ ସେତିକି ଖା କେଉଁଥିରେ ଖାଇବେ ଇଏ ଏଇଟା ତ ଖାଉନ ଇଏ ଭାତ କେଉଁଥିରେ ଖାଇବେ ହଁ ଆଉ ଖାଇଦେ ଖାଲି ପଛ ମାଝି ମାଝି ବସିକିରି ଗାଁରେ ଯେତିକି ବେଲା କାଟିଆ ନଥିବ ମୋ ଶାଶୁ ଏତିକି ବେଲା କାଟିଆ ଆରେଞ୍ଜ କରିଦେଇଛୁ ଇଏ ଥାଳିଟା ବଢ଼ିଆ ଆଉ ଏଇଟା ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଥାଳିଟା କେଉଁଠିକାର ଏଇଟା ଏଇଠି କର ଓଜନ ଅଛି ମୁଁ ତାର ଦେଖିଥାନ୍ତି ଆଣିଥିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ଆମ ଲାଇନରେ ଗୋଟେ ଛୁଆ ଦୁଇଟା ଛୁଆ ହେଲା ତାଙ୍କୁ କହିଲା ଆସ ଆସ ଗେମ୍ ଖେଳିବ ତାଙ୍କୁ ଭଲିବଲ୍ ଦୁଇଟା କହିଲା ଏମିତି ତଳପଟେ କରିକିନି ପାସ୍ କରିବାକୁ ସ୍ପିଡ଼ି ଟିକେ ପାସ୍ କରିଦେଲେ ବୋଲି ତାଙ୍କୁ ଦେଇଛି ମିନେରାଲ୍ର ଦୁଇଟା ବୋଟଲ୍ ମୁଁ ଏଥର ଦୌଡ଼ିକିରି ଯିବି ମୋତେ ଦିଅ ମୁଁ ଖେଳିବି କହିବି ପୁଣି କ୍ଷୀର ଦୁଇଟା ନେବି ବେଶୀ ଦିଦି ଫକା ଦେବାନି ଥାଳି ଆଉ କ'ଣ ବୋଟଲ୍ ଆଉ ହର୍କେସ୍ ଆଣି ହୁଞ୍ଚିଆ ଖାଲି ନା ଆଉ ହର୍କେସ୍ ସେଇଗୁଡ଼ା ସବୁ ଦେଉଛନ୍ତି ବଢ଼ିଆ ଇଏ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା ବା ଏତେ ଟିକେ ନକା ଆଣି ପକାଉନ ଚାବି ପଡ଼ିଛି କଞ୍ଚା ଲଙ୍କା ନାହିଁ କି ଆଉ କାଣ୍ଡ ଅଛି ଇଏ ମିଶ ତ ଆଡ଼କାର ନୁହଁ ଘର ନକା ଅଛି ଘରକୁ ଗଲେ ମିକ୍ସଚର ଆଣିକି ଆସିବି ଗୁଣ୍ଡ ପକେଇବି କାଇଁ ନକା ମୁଣ୍ଡା ଖାଉ ଭିତରେ ଭାଇ ଫୋନ୍ କଲାନି ଆସିକି ନେଇ କଷେଇ ଦିଟା ଖାଉଛ ଖାଲି ଯିବ ହ୍ୟାଲୋ କେଉଁଠି କମ୍ପାନୀ ପାଖରେ ଖାଉଛି ଦୁଇଟା ଟିକେ ଖାଇଦେବ ହଁ 5 ମିନିଟ୍ ଖାଇଦେବ ଆଜ୍ଞା ସେ ରୁମ୍ ଖାଇବା ନେଇକି ଆସିବ ଖାଉଛି ହୁଞ୍ଚିଆ ମୁଁ ଯିବି ଏତେ ଜଲ୍ଦି ପହଞ୍ଚିଗଲି କେତେ ପାଖ ଏଥିରୁ ମନେ କରିଦେବା
फाइनाली देखो बहुत चुटी पड़ा सांग मैंने देखो किए कुआड़े खाई खाई पड़े मत मरेले झाड़ू मुझे पुछा मारिम बर्तमान खाई देकी पड़े अईठा पकड़ देकी मुझे पुछा मारिम मो सांग मैंने जड़े बासन धोचे आउ 2 जण गले दुकान पुछा मारुची मु फाइनाली एबे सब काम सारिकी आसली काम कौन आज किसी भी काम नहीं किंतु दिन सरीगला आसिक 3टा बजला किसी भी काम नहीं आज किंतु 3टा होगा मुझे जापारे एपट सेपट हो रूम 3टा बजगला आज मोर एबे पखाल 2टा खाई आईनी पुणी जाइए राति खाइबी तो सांग मैंने आपन तो देखिले मु गोटे नुआ मोबाइल रो ओपनिंग कली कि से मोबाइलटा मोर नहीं समस्ते किंतु जी भिडिओर देखी आड करी समस्ते तो भाभी मो भिडिओ बोली ना सरी मो मोबाइल बोली कि से मो मोबाइल नुह से गोटे सांग पिलार मोबाइल जेहेतु टिके लाइन रही मो मोबाइल गोटे नुआ नंबर फोन आई यहाँ मो मोबाइल नहीं मेसो रे आज ऑफर चलती तो मेसो वाला फोन करी कहूँ ऑफर अच्छी आज गोटे दिन सीमित समय जल्दी जल्दी ऑर्डर कर आमर बाबू पैसा नहीं जी पैसा था घरे किस्ती फिस्ती दे देकी सब सारी देती समस्ते भावुवे भिडिओ देखिए फास्ट मोबाइलटा मोर कि भिडिओटा मोबाइलटा मोर नुहे से गोटे सांग छुआर मोबाइलटा खराब हो जाता तो सी गोटे नुआ मोबाइल किणला जेहेतु किणला ताकू डर लगे कि जीवाई आने ऑनलाइन जानती ऑनलाइन फ्रॉड हो ठकई हो दुनिया जिनस हो तो से कहला आ टे जा मो सांग तू आ तू तमिल कथा शिखीचु तू आ तू टे कथा मोबाइलटा नहीं आइबा तो आम 2 जण जाइलु मोबाइलटा नहीं आइलु आउ सी टे इंस्टाग्राम फेसबुक ये सी एक्टिव नहीं आउ मत कहला तुम्हें दीदी मोबाइलटा ओपनिंग कर आ तुम मु भिडियो बनैमी तो मन ठीक अच्छे मोर तो एमती गोटे ब्लॉग भिडियो हो समस्त भावी मु मोबाइल किनी तो से मोर गोटे नुआ ब्लॉग स्टार्ट हो गला मोर गोटे तो भिडियो गोटे बन समस्त सस्पेंस रही ना मो मोबाइल किनी बोली नाई मो मोबाइल किणुनी गोटे सांग छुआर मोबाइल किणाला तो सी कहला तुम भिडियोटा कर आ मु कैमेरा धरती तो से मु भिडियोटा कली आउ सुजाता दीदीर भी आज देह भल नाई तापाई मन भल नाई खाଇବା पिଇବା आज नाई आम खाई नथिलु खाई धोई धुआ होकर आईनी बर्तमान 3टा बाजाणी के 3टा बाजिब 2:51 बर्तमान है नख देखते सांग मैंने सफा करते नेल पॉलिश ना आउ सब कथा तो बर्तमान सुजाता दीदी स्वामी आसना कौन से पलि गले मोबाइल क्लाब ये वीडियो बनाऊँगी आउ मारे एकला बस वीडियो बनाऊँगी आदि मो वीडियो आपण मानक भल लगे लागू थाए तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करेंगे आ मु गोटे सप्ताह है लाइव जाइए बोली समस्त मत कमेंट करते दीदी कहीं लाइव आसन दीदी कहीं लाइव आसन तो मन दुख करवार ना मुझे लाइव आसमी सन्ध्या बेलू ठीक 5टा बेलू सब लाइव जाए आज भी 5टा बेलू लाइव जी तो आपण मान अपेक्षा मुझे रही जय जगन्नाथ जदि मो वीडियो आपण मानक भल लगुता तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करदे टाटा।